Салом алейкум баодарҷоно, салом ҳама палпишкои Автолайфда. Навай мошин бузург гаштам рӯз тигаб ҳаво бениҳоят гармай. Бигем 35 градус боло аед поёне. Ҳаво гарм, мошинам бисёр бозорам обод. Ва мо ба қадре ки бигем энержӣ доштем, қуввате ки доштем. Ба навор гирифтагии мошинои шуморо иншоалло ки бовар дорум ҳаматонда маъқул мешавад. Максимал ашко мекунем, гапто надорум. Видеои динагира гарини ба дастгирите лайкора задан, ҳама каса комментариёи зур, лайко, дастгириётон зури бад. Саломат бошен, худованд меҳрабон ҳамеша сиҳат саломат бошен. Дар ин наворам беҳтарин мошино ҳастанд. Ва дар магазини Автолайфтон медонен беҳтарин чихолу полико ҳама рӯза меояд ва барои подписчикои Автолайф ҳамеша нархҳои аксия аст. Доставка бепулай барои шуморо. ва мошини шумо тазаввури беҳтаринҳо аст. Пас ба Автолайф биё ва ба мошини худ зебогӣ нав бахш. Бача ба Автолайф биё. Саломат бошен, кам-кам шуқиам мекунем. Ана худованди меҳрабон дуо мекунем ҳамеша бо дасти пир, бо сари баланд, пеш аз ҳама коротона бобарор бигардонад. ба кисои пур аз пул биёем ки беҳтарин мошиноро бихарем. дар ватани азизмон кор ва фаъолият кунем. Ана саломат бошем, мегзарем ба тамошои видео, вақтона намегирем ва мошиноро хайрен ҳатман бием ба Автолайфа пасоншон мекунем, мегирем мерем. ва касои мошини фурӯшӣ доранд ба пеши магазина ё ин ки дар WhatsApp метавонед равон кунед. одамое ки раҳдури ҳастанд иншоалло ки мо дар хизматшон реклама карда метавонем. инстаграми маро ҳаматон медонед, Автолайф TJ бидоред, ҳатман обуна шавед бародарҷоно, гап нест. саломат бошед, мегзарем ба тамошои видео. Мараватина BMW 17 бародарҷоно. Хоб хато накун соли 2011 ҳай. Марама тамошо кунед, нақши 140,000 сомонӣ гуфтеса яка. Хоб бо муомилаи назм мешавад. Хоб партоникои пеш қафо ҳамаш қоидаи 4 дискаи балонпачка, свечам хушрӯа. ҳуҷҷат ҳамаш ҳаст. салон шай мегирем, салон шай тамошо кунед. хуб, режим комфорт, спорт, эко ҳам дора, старт-стоп, системаи лифт. ина салон. Салон шама пеши хушрӯи бад, полика ҳам дора. автопилот, кондитсионер, яхча. ина салон. ин агар қафоан мегирем, тамошош кунед, дар қафош маҳкам даст. ина. хуб, дуглушти рафтааст. тараф ҳам бинед, тараф маҳкам. Так, номеро караи монем, бо занг мезанем, барои шумо маълумоти бештарам метаҳам. 101 11 77 88 140,000 сомонияи нархаш. муомилаи назм мешавад бародарҷоно. марамаи неҷа як тайга Мерседес Е-класса. объёми 6 сехати, 8 силиндра будаст, 4 матик, диско шавида най. гарани ба дискои хушрӯ дошта. 310,000 сомонӣ нархаш. хуб, 5 та камера, пеш баккавоё, партоникои пеш қафо, фарор диди леде. ина. ҳамаш қоидаи ба, дискошам визалай ба. дискои Брабус дагиш. хуб, дискои чавои на салонш. салонш ҳам гарани ба салони хушрӯ, шоколадни, скамейкои спортивни. чанда гуфтеса яка? чира? ира 310,000. хуб, 2016 бодики карги будаст. 6 сеи объёмаш да 6 зӯхини. объёмаш ди турбоай. бодикинги 2021 кадаги 6 сеи полни. дискау балонош. дискау балонош акин азалар зада. дискау балонош. ҳамаш аполни дискош, ҳамаш 6 сеи кадаги. Брабус, полни Брабус. Панорама.
ماشین کرده اساس 60 گرادوس کامera. نه با گاید پیشم بگم ای طرف شام بدیم برادر جانم بده خب اینا مای طوری کلان آبشخ شوی بد کردی واگن زیلیکو لیفت واگن 310 تا نرخش میخش 310 هزار نمره که هسته میتونه زنگ بزنی معلوماتی بیشتر ابو برای شما میتونم دیدین так 101 مرامت اینک تایگه به این دیگه سال 2014 بدست برادر جان ایفته کسایی دا مخبول بشه شما هم یکوه میتونه زنگ بزنیم با معلوماتی بیشتر رو برای شما را میتونم سکر شده خب سلام سیو خب скамин көз партийник режим кафун спорт так старосто монитори калон кондиционер яхча ҳама навароташ қоидави кор мекунад калди нест бародар ҷон хоб люкам дора салом сиё бензине бародар ҷон 28 бензини будааст дискои шавин ҳамша дискои хушузаги خب این اگه این طرف هم اینه 2014 11 ماگی واگن ابیامش دی دیزل بوده است دی بنزین 987 1867 چندش گفتی را؟ 155 هزار خب این یک تایگه مرسدس برادر جان سال از 2015 بوده است ابیام موتورش 3 بنزین دیدی ایشان واگن ناوده اومدگیه یکم کاملی نداره تماشا کنی یکم گرنی بعد کشوره ماشین چه واگن ناوده اومدگی خب بیسکلو چاوی دستانی کلی داروش محکمه هایی خب چورمتی خب نه چور گذاشتیله IMG بوده است دیدیم برادر جان نرخ چند است مکیره؟ 210 خب 210 هزار خب خرید دکان که نباشه انشالله با معامله نظم میشود نمرش هم میمونم میتونه زنگ بزنید معامله کنید انا 987 1862 60 کدومش که معقول میشه معامله میشود ماشینای واگن ماشینای نقد ببین مرامت هستراجی خچیبک برادر جانو سالش 2006 объем 1.4 твин пор даст моторш свечам свети хушрой яна утилизация уҷат ҳамаш аст хоб балонуш ҳам мегӯем 90% 85% аст диска хати будааст свечам баъд свети хушрӯя тангофкаш мекунӣ гарени баъд хушрӯ мешавад бо ана кондиционерш яхча оз як ҳамаша хушрӯ ба навор мегирем тамошо кунем 2006 солаш خب газам дора бародар ҷоно ду тадари пеш электропакет кондиционерш яхча хоб ина саломаш саломат тозакай агар пешам бигирам бинӣ چندش گفتی یکا نقشه؟ 60 هزار معامله داره نمره اکن 114 39 زنگ بزنید انشالله که با معامله نظم شود اگر طرف هم بینه
اینا در نرخ اوپل اوپل مرزون خونده ایده میشینی هم سیکا میکنی میگن سویرچه خونده ای دورا سنه تا 2006 2007 برادر جانو بوجتو 6 ماه دیگه هسته 4 دیسکه بالون پاچکا سویت سفید انا 36,000 سومونی دیگه چید میفوه برادر جانو گازی خولی ای انا بسیار دام اومده سن در این بزرگ گردش که سن انشالله بافیرم که با اینترنت هم میرسه و 181,000 پرابیگ مانیتور اندروید اینا چخولکوی نغز خوب زد کامیرا همش خویداوی این اگه ای طرف فهمیدین کامیروی فول اشتی بود مشتری 36,000 سومونی سروش نفروشی نمره کار میمونم زنگ میزن انشالله که با موبایل نازم میکنه خطیتون تاگ نمره هستن پیش نمره کیرمونم چنده خب 918 62 زنگ میزنین انشالله که با موبایل نازم میکنم ماشینچه اگم کاملی هم مسئله کوزو خداوی موتور همش قویدوی کنسرش میگه یخچه